निरंजन तरुकु सर और जितुलिमा सर आपण जो पानी बिजनेस करा जाउची पानी छिंचा प्रार्थना करा जाउची तेल बिकुछंती तेल प्रार्थना माने करिक दउछंती आउ लोक माने शक्ति तार पछरे आश्चर्य कर्मतार पछरे आ सुस्थितार पछरे दाउछंती बोल कहउछंती जदि आपण एते विरोध करूछंती तेबे यीशु कोन पई सुस्थिता कार्य कले यीशु कोन पई चेप लगेगी कादुଅ କରିକି ଆଖି ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଲେପ ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ପୋଖରୀରେ ଧୋଇ ଦିଅ ବା ନଦୀରେ ଧୋଇ ଦିଅ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ଏହା ଜାଣିବା ଦରକାର ଆପଣ ମାନେ ବି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜକୁ ଏପରି ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଠିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ନିଜେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ସେୟାର କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମେସେଜ କଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁଁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରକାରର शिक्षा देले किंतु लोक माने ताहाकु विश्वास कले नहीं विभिन्न प्रकार मेसेज देले मु ईश्वरंकर एकमात्र पुत्र जे के मत विश्वास करिवो से अनंत जीवन पाइबो अनेक प्रकार मेसेज देला परे मध्य लोक माने विश्वास करे नहीं तेणु करी बाध्य होई प्रभु यीशु लोक मानक जीवन रे लोक मानकर भितरे एक विश्वास जन्मेबा पई से विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म करबा को लागिले जहा कि अंध को सुस्थ कले छोटा को चलेले मृत्यु को जीवित कले विभिन्न प्रकार आश्चर्य कर्म विभिन्न प्रकार रोग को सुस्थ कले कौन पाई कारण मनुष्य मान जीवन रे वाक्य एवं शिक्षा दुईटा जाक दरकार पड़े। हाँ प्रियर भाई बाऊ भौणी माने आपण माने ए बड़ा वीडियो को देखि आपण माने भ्रांत होंतु नहीं आपण विचलित होंतु नहीं कारण आपण यीशु को लक्ष्य करंतु यीशु वाक्य देवाक लगिले मंदिर रे जाई यीशु लोक मानक शिक्षा देवाक लगिले कि लोक मान विश्वास कले नहीं तेणु करी तांको लोक मानक विश्वास जन्मेबा पई बोली अनेक प्रकार सुस्थितार कार्य कले जहा कि सुस्थिता देखिबा मात्रे लोक माने विश्वास कले जे हां ये स्वयं ईश्वर को पुत्र जो तेणु ये एक प्रकार सुस्थितार कार्य करि पारुची कारण ईश्वर को पुत्र यदि न ही थांता ईश्वर यदि न थांते ए बड़ा कार्य करि पारि न थांता सेठ लोक माने विश्वास कले जे धीरे धीरे ये प्रकृति ईश्वर पुत्र कारण ईश्वर पुत्र न हेले ईश्वर न हेले बड़ा कार्य ए बड़ा सुस्थता करि परिबे नै ए बड़ा मृत्यु को सजीव करि परिबे नै लोक धीरे धीरे विश्वास करबा को लागिले आ तांको पछरे हजार हजार लोक तांको पछरे चलीबा को लागिले जे जो समय ठारू से सुस्थतार कार्य कले आश्चर्यर कार्य कले से दिन ठारू लोक माने आउरी तांको पछरे बिळे तांको गुडेया को लागिले तांकर वाक्य सुनिया पाए तांकर आश्चर्य कर्म देखिया पाए लोक अनेक रुंड हेले प्रियर भाई बाऊ भौणी माने तेणु करे ए बड़ा मंतव्य देबा ख्रीष्ट समाज पाए एक भल विषय नुहे कारण शक्ति विभिन्न प्रकार किए तो वाक्यर शक्ति किए तो आश्चर्य कर्म शक्ति किए तो भविष्यवाणी शक्ति शक्ति विभिन्न प्रकार दान कर परमेश्वर आपण को जितुलिमा सर आउ निरंजन तुरुक सर आपण गोटे कथा कहबा चाहे आपण प्रभु जो दान देइछंती आपण से दान को व्यवहार कर चलंत समाज रे आपण बंचितबा जाय आ जे जो दान पाइछंती से समाज को व्यवहार कर चलंतु रमाकांत पानी को आपण कंट्रोवर्सी करिवे या कोन कृषि समाज पय भल विषय तांको जो दान दियाछि से दान से चलुछंती आपण जो दान दियाछि से दान आपण व्यवहार करंतु आपण शक्तिर दान दिया वाक्यर दान दिया जाय वाक्य प्रचार करंतु जे भविष्यवाणी जे सुस्तार शक्ति दिया से सुस्तार कार्य करंतु भविष्यवाणी प्रचार करंतु किए ठीक भूल परमेश्वर विचार करिवे आपण कृष्ण समाज सामने रे बड़ा कंट्रोवर्सी मैसेज देबा भल विषय नही प्रिय भाई बाऊ भौणी माने तेणु करी जल चिंचिबा प्रार्थना जल तेल प्रार्थना कर लगेबा भूल विषय नहीं कारण यीशु मो नाम रे जे जहा किछि प्रार्थना करिवो ता कार्यकारी हेबो प्रभु यीशु कहिसंती कारण आज भी अनेक लोक जल प्रार्थना कर नउछंती जो समस्या होची से जल व्यवहार कले भल होची कारण से जल यीशु को नाम रे अभिषेक करा जायछि जो तेल प्रार्थना कर नउछन से तेल व्यवहार कले भल होची कारण से तेल यीशु को नाम अभिषेक करा जायछि ए जिनिस बुझिबा दरकार किंतु अपन मिर्ची लागे मिर्ची हेले हेबो नै जनकर कार्य देखि ईर्ष्या कले हेबो नै कारण एया केवल आपण आज ईर्ष्या करूछंती ता नुहे प्रिय भाई बाऊ भौणी माने
ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବା ପୃଥିବୀର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଏଇଭଳିଆ ବିରୋଧ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିବା ଚାହେଁ, ମଶାଙ୍କୁ କେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ? ନିଜର ଭାଇ ଆରୋନ ଆଉ ମରିୟମ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ? ମଶାଙ୍କ ଦେଇ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ଏବଂ ଆରୋନଙ୍କ ଦେଇ ମରିୟମ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ମଶାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମରିୟମ ଆଉ ଆରୋନ କଣ କଲେ? ମଶାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମଶାଙ୍କ ଦେଇ ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ସମାଜରେ ଅନ୍ୟର ଦାନ ଦେଖିକି, ଅନ୍ୟର ଦାନକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଜଲନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଯିଏ ଯାହାର ଦାନ ପାଇଛ ସେ ଦାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟର ଦାନକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେ ଠିକ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ବିଚାର କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ପଛରେ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ବି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଲେ, ଖାଲି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଏ ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିବାକୁ, ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଏ ଦୁଇଟି ଜାଗା ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡେ। ଖାଲି ବାକ୍ୟରେ ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କି କାଲି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ସମାଜ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମେସେଜ ଦେଖିକି ଆପଣ ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଜିତୁଲିମା ସାର୍ ଆଉ ଆମର ଯିଏ କି ଦୁର୍ଗୁ ସାର୍, ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ଦରକାର, ବାକ୍ୟ ବି ଦରକାର, ଶକ୍ତି ବି ଦରକାର, ସୁସ୍ଥତା ବି ଦରକାର, ଆରୋଗ୍ୟ ବି ଦରକାର। କାରଣ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଆଉ ସୁସ୍ଥତାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଆରୋଗ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭିଡିଓଟି ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଭିଡିଓ ଦେଖା ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।